Assalamu alaikum, it's Umar Lifewala signing in from the platform of I am Let's Go Together, and today we are creating this video to create another positive perception in your life. अच्छा, आज हम बहुत सेंसिटिव टॉपिक के ऊपर बात करने जा रहे हैं और ये टॉपिक है जेंडर इक्वलिटी का। और इसको आप कह सकते हैं कि वुमेन एम्पावरमेंट एक अलग चीज़ है, लेकिन जेंडर इक्वलिटी एक अलग चीज़ है। मैं हमेशा अपने क्लाइंट्स, क्योंकि मैं काउंसलिंग करता हूं और जो फैमिली काउंसलिंग है उसके अंदर इस बात को समझाना बड़ा ज़रूरी होता है कि जेंडर इक्वलिटी इज़ नथिंग। इस दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं और जहां पर भी दो चीज़ें इकट्ठी होती हैं वो अगर इक्वल हो जाएं तो वो एक साथ नहीं चल सकती। ख़ानदानी निज़ाम के अंदर जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जो लीडर है वो किसी भी फैमिली के अंदर सिर्फ एक ही होना चाहिए। अगर किसी भी फैमिली के अंदर दो लीडर्स हो जाएं तो वो फैमिली कभी भी चल नहीं सकती। इसी हवाले से, इसी तरीके से किसी भी पावर को, जहाँ पर भी आप पावर डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे ना, वहाँ पर अगर सेम पावर के दो लोग इकट्ठे हो जाएंगे तो वहाँ पर सिस्टम नहीं चल सकता, वहाँ पर डिज़ास्टर जो है वो लाजमी तौर पर आता है। तो हम लोग इस बात को बेसिकली समझाने की कोशिश कर रहे होते हैं कि जेंडर इक्वलिटी जो है ना, वो बेसिकली एक ऐसा मफरूज़ा है जिसके थ्रू हमारा जो फैमिली सिस्टम है उसको तोड़ने की कोशिश की गई है। और यही जो जेंडर इक्वलिटी है, इसने जो है मगरिब को जितना भी नुकसान पहुंचाया है वो बेसिकली इसी जेंडर इक्वलिटी ने पहुंचाया है कि यार दोनों इक्वल हैं। वो इक्वल की पावर जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसकी वजह से फिर वो जो है वो तसादुम होता है। हमारा जो ख़ानदानी निज़ाम है उसकी खूबसूरती ये है कि वो इक्वलिटी नहीं लेते हुए कहीं पर जो है वो मेल जो है वो अपनी पावर को लैगो करता है और वो कहता है कि यार ठीक है, यहाँ पर मैंने चीज़ें छोड़नी है, और वो वाइफ को जो है या फीमेल को जो है पावर जो है वो ख़ुद ट्रांसफ़र करता है। और कहीं पर ऐसा होता है कि फ़ीमेल अपनी उस पावर को लेट गो करके मेल को वो पावर देती है और कहती है कि यार ठीक है, मैंने यहाँ पर सिस्टम चलाना है, इसलिए जो है ना मैं अपनी पावर को यहाँ पर लेट गो करती हूँ। ये है हमारे ख़ानदानी निज़ाम की खूबसूरती, इसीलिए हमारा ख़ानदानी निज़ाम चलता है। लेकिन मगरिब ने क्या किया? मगरिब ने कहा जी कि ये तो ख़ानदानी निज़ाम इतना स्ट्रॉन्ग है कि ये टूट नहीं सकता और इसकी वजह से फैमिली सिस्टम जो है वो चलता रहेगा। इसकी वजह से ख़ानदान जो है, एक फैमिली जो है, एक माशरा जो है वो पनपता रहेगा। तो इसका क्या कर सकते हैं? उसने 4-5 लोग इकट्ठे किए और हर माशरे के अंदर वो 4-5 लोग पैदा कर दिए जो कहते हैं जी जेंडर इक्वलिटी है, सेम राइट्स होने चाहिए, सेम चीज़ें होनी चाहिए। उसकी वजह से जो है जब एक दूसरे को आप लेट गो नहीं करते ना, जब एक दूसरे के जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन है उसको आप ओन नहीं करते तो आपका ख़ानदानी निज़ाम नहीं चल सकता। इसी हवाले से मैं हमेशा अपनी काउंसलिंग सेशंस में, जब मेरे पास फैमिलीज़ आती हैं और वो कहती हैं कि जी हमारा आपस में झगड़ा चल रहा है, तो हम उनको यही समझाते हैं कि भाई आप एक दूसरे को सपोर्ट करो। ये दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करने के लिए, मेल और फीमेल जो हैं वो कहीं पर भी तसादुम हो तो सपोर्ट करें एक दूसरे को। वो उस पावर डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर ये ना कहें कि यार मैं ज़्यादा पावरफुल हूँ और दूसरा कहे जी मेरे पास ज़्यादा राइट्स हैं। एक दूसरे के जायज़ राइट्स को छोड़ के अपनी फैमिली निज़ाम को बचाने के लिए बहुत सी जगह पर आपको वो जो आप सोच रहे होते हो ना उसको कभी कभी छोड़ना पड़ता है। बाद में वही चीज़ आपको खुद ब खुद अचीव हो जाएगी, टाइम के साथ, एफ़र्ट के साथ, ठीक है। लेकिन उस वक्त कम से कम आपको उस चीज़ को छोड़ना पड़ेगा। तो आज का जो सेशन है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो ड्राई हो गया। तो मकसद यही है कि जेंडर इक्वलिटी की तरफ कभी मत जाएं, पावर डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ कभी मत जाएं, बल्कि अपने राइट्स को छोड़ के उस हार्मनी के साथ, उस मोहब्बत के साथ कि यार ठीक है, मैं अपने राइट्स छोड़ता हूँ और मैंने फैमिली सिस्टम को सिक्योर करना है, अपने फैमिली सिस्टम को लेके चलते रहें। और सिंगल मदर्स के लिए, सिंगल पेरेंट्स के लिए मेरी ये एक गुजारिश है कि इस ज़िंदगी के अंदर जो भी इंसान रुक गया है ना, वो कभी भी
امپروو نہیں کر سکتا. تو کبھی بھی رکے مت. اگر کوئی ایک غلط ڈیسیژن ہو گیا, ایک غلط انسان سے آپ کی شادی ہوگی یا کوئی مسئلہ نہیں, اسلام نے اس کا طریقہ بتایا کہ آپ نے اس سے طلاق لینی ہے اور نیکسٹ آپ نے نکاح کرنا ہے. اور یہی میری گزارش میل سے ہے یا فیمیل سے ہے کہ کوشش کریں جب آپ شادی کرنے جا رہے ہیں تو آپ دیکھیں, ڈھونڈیں, اور ڈھونڈنے میں آپ کا جو پہلا چیز ہونی چاہیے وہ یہ ہونی چاہیے کہ بندہ جو ہے وہ دین پہ قائم ہے یا نہیں ہے. اور اگر وہ دین پہ قائم ہے تو پھر آپ جو ہے اس کے بعد اس کی ساری چیزوں کو پنپیں. اور جو میرڈ لوگ ہیں ان کو میں گزارش کرتا ہوں کہ ایک کریں, اگر ان کی استطاعت ہے کہ وہ 2 کو اون کر سکتے ہیں اور ان کے خرچے اٹھا سکتے ہیں تو وہ 2 کریں, 3 کریں, 4 کریں, جس طرح اسلام نے کہا ہے. اگر ہم یہ نہیں کریں گے تو ہمارا معاشرہ جو ہے وہ آگے نہیں بڑھ سکتا. تو یہیں پر اپنے سیشن کو کلوز کرتے ہیں, کیونکہ کل ایک کاؤنسلنگ کے لیے ایک کلائنٹ آئے, وہ بہت ہی زیادہ پریشان تھے. تو ان کی کاؤنسلنگ کرنے کے بعد, ساری سیشنز کو ان کے ساتھ کرنے کے بعد مجھے یہ خیال آیا کہ یار یہ ویڈیو بھی بنانی چاہیے اور اس کو اپنے کلائنٹس کے ساتھ شیئر کرنا چاہیے. ملتان کی مارکیٹ کے اندر ہم بہت ہی زبردست طریقے سے کام کر رہے ہیں. اگر آپ کو کہیں بھی لگتا ہے کہ ہماری رائے آپ کی زندگی کو آسان یا بہتر بنا سکتی ہے تو پلیز رائٹ اس ڈاؤن ایٹ imcounseling@yahoo.com, اور ہم لوگ آپ کے ہر سوال کا جواب دیں گے. فیملی کاؤنسلنگ ہو, چائلڈ کاؤنسلنگ ہو, آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے گھریلو مسائل ہیں اور وہ سولو نہیں ہو پا رہے, ہم بات سنتے ہیں اور ایک بہتر نظریہ, ایک بہتر طریقہ آپ کو شیئر کرتے ہیں. بچے ہیں, آپ کو لگتا ہے آپ کی بات نہیں سن رہے, ہم ان کے لیے بھی آپ کو اور آپ کے بچوں کو ایک بہتر گائیڈ لائن پرووائڈ کرتے ہیں جس کے تھرو وہ آپ کی بات سننا, سمجھنا اور آپ کو بھی بیسکلی اس حساب سے ٹرین کرتے ہیں کہ آپ اپنے بچوں سے بات اپنی منوا سکیں. تو آئی ایم انٹرپرینور اسکل ڈیولپمنٹ ریسرچ انسٹیٹیوٹ ایک بہت ہی زبردست قسم کا وینچر لے کر آنے جا رہا ہے, اور اس کا نام ہے کمیونیکیشن کیفے. نیو کچہری چوک, 1.5 چوک جسے کہا جاتا ہے, اس کے اوپر ہم اس سے بہت ہی زبردست وینچر کو لے کر آ رہے ہیں, جہاں پر آپ کے ینگسٹرز جو آپ کے بچے ہوں گے ان کو ہم وہاں پر ٹرین کریں گے. ای کامرس کی بھی وہاں پر ورک سپیس ہم پرووائڈ کرنے جا رہے ہیں, ساتھ ساتھ کیفے کے ساتھ ساتھ پلے ایریا ہے. تو ہم وہ ساری چیزیں بیسکلی ایک چھت کے نیچے پرووائڈ کرنے جا رہے ہیں تاکہ آپ کا بچہ جو ہے وہ اپنی زندگی کے اندر جو اس کے اوریجنیلٹی ہے نا, جو اصلی چیز اس کو سیکھنی چاہیے, اس کی طرف بھی اس کی توجہ ہو. تو یہیں پر اپنے سیشن کو کلوز کرتے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ تمام سننے والوں کو اس دنیا کے بعد کی تمام بھلائیوں کامیابیاں عطا فرمائے اور اس دنیا کے بعد کے ہر خسارے نقصان سے بچائے. اور جب بھی آپ کسی پرابلم میں تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے آپ اس سے سیکھ کے نکلیں, بڑھتے جائیں. اٹس عمر لائف والا سائننگ آؤٹ فرام دا پلیٹ فارم آف آئی ایم. لیٹس گو ٹوگیدر. السلام علیکم.